Daddy. Nakakatawid tayo. Okay. Diretso lang. Nasa gitna ka. Walang problema. Don't be afraid, mommy. Daddy, please. Daddy. Just move. Just go. Sige, di ba? Daddy, please. O, simple lang. Te, Diretso lang ako, Dad. luntag-luntag ka, te, para umuga. Wag. Huwag daw. Diretso lang ako, Dad. O, diretso ka lang. Nasa gitna ka, Tart. Huwag mo mag-alala. Pag nahulog ka, hulog din ako. Sabay tayo. Dad. Malayo pa, Dad. Lapit na. Mga 50 steps. Nasa gitna ka na. Di ba? Wait lang, Dad. Huwag kang tumingin. Huwag mong buksan yan. Wait lang, Dad. May PW akong kasama. Dapat may discount kami dito eh. Diba? Malayo pa, Dad. Lapit na. 30 steps. See? How cute is the Carabao? Diba? Kasama ko. Yan. Diba? Yan lang yan. Sige lang, diretso ka lang. No worries. No worries. No worries. Malapit na, Dad. Lapit na. Okay. Now you can open your eyes. Tananan. Oh, sige. Wait, no, Daddy. Daddy, no. Oh, di ba? Tinanggal niya na yung piring niya. Pero nakapikit yung mata niya. Oh my God. Huh? Oh my God. Ha? Oh, takbo na. No. I don't know. Dad. See? Open your eyes. No, Daddy, no. Open your eyes. No. Thanks, God. Tamang pahirap niya sa akin.